Sikaso n'a lamini bɛɛ b'o numéro dɔ kaba sabu jɛmu k'a tɛmɛna sa numéro ninnu kun bɛ ka di ni ala sɔnna ma n'ani sirifukɛ masala la an ka laɲini kan an bɛna fɛn dɔ ɲini a fɛ n'a sɔnna o ma Sikasokaw n'aw y'a to sirifukɛ ka tile 3 tile 4 k'aw bolo yan ka se dɔgɔkun ma ka taa ka sɔrɔ ka wuli ka samara don ka taa nɔfɛ Bamakɔ n'i y'o passé fara dɔ kan k'u ye ko dɔ ɲɛ donc an ka laɲini ye min ye su in na ala ka sirifukɛ karaba an ye an ka laɲini min n'an bɛna ɲini a fɛ a ka se ka sɔn an bolo o hukumu kɔnɔ hakili la labɛnw sabatira ka ban vieux Kɔnɛ de kɛn bɛ k'i bamanankaw ma an bɛ bɛɛ fo an bɛ segin ka bɛɛ fo ka yafa ɲini bɛɛ fɛ an kanuni na a n'an dɛmɛni na baara in na ala ka bɛɛ sara an bɛ sirifukɛ an b'a bisimila kumaso kɔnɔ ka sɔrɔ ka masala gun a la a ti gɛlɛya n'i ye dɔnnikɛla ɲininka dɔnni na dɔrɔn a b'i jaabi ni dɔnni de mais n'i ye fɛn dɔnbali ɲininka ni dɔnni a bɛ munumunu n'i ye ni plan de a ye plan t'anw fɛ an bɛ kuma de dɔnni kan min b'i dɔn a bɛ se ka min kɛ a b'o fɔ min b'i dilan a b'o fɔ a tɛ se ka min kɛ fana a b'a fɔ n tɛ sɔn ni ala sɔnna ma hakili la sirifukɛ a bɛ kumaso kɔnɔ ka ban sirifu salamu aleykum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Adama an b'i fo k'i waleɲuman dɔn an b'a fɔ auzu billahi min sharri shaitani rajim bismillahi rahmani rahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Ya jama'atal muslimina wal muslimat, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam. Adama an b'i fo k'i waleɲuman dɔn diyara n ye kojugu ka Sikaso cɛ n'a muso fo ka denmisɛn ani maabakɔrɔ k'u bɛɛ lajɛlen fo arajo minnu sɔgɔlen don an na an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ye nin wagati na kila arajo 10 kɛmɛ k'u sɔgɔ an na Sikaso yan o ye ala tanu ani kira tanu ani kanu o y'o de ye an ka foli ani tanu bɛ ka ɲɛsin u bɛɛ lajɛlen ma fɛn min ye bi an nana Kɛnɛdugu n'o ye Sikaso ye an bi hakɛto ɲini kɛ mɔgɔw fɛ parce que an kun ye layidu dɔ ta o layidu kɔnɔna na an y'a yira k'a fɔ kalo o kalo k'a daminɛ le premier na ka taa le 5 la an bɛ na an ye kalo 2 kɛ ka sɔrɔ an ma se yan an b'o hakɛto ɲini kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ o bɔlen kɔfɛ Sikaso maabaw an bɛ foli k'u ye ka daminɛ Sikaso alimami baw la a dɔnnibaa baw la a dugutigiw la a mɛriw ma a députéw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sikaso mɛriba n'o ye Kalifa Sanogo an b'a fo k'a waleɲuman dɔn o kɔfɛ Sikaso notable bɛɛ mɔgɔ mɔgɔ sen bɛ kalakan mɔgɔ mɔgɔ sen tɛ kalakan n'i bɛ Sikaso yan an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen kelen kelen n'a ye k'a yira bɛɛ la k'a fɔ bi alhamdulillah an sera yan an ma se yan k'an ye kuncɛbani ye an ma se yan k'an bɛ se kuma la ka tɛmɛ bɛɛ kan an ma se yan ko dɔnni yɛrɛ bɛ an na c'est à dire an nana dɔrɔn badenya de la o kosɔn an bɛ foli di bɛɛ ma ni n taama ɲɔgɔn fɛn min Alifa Hamidu Mayiga karamɔgɔ an b'a fo a bɛ kumaso kɔnɔ yan kanu ye tiɲɛ ye nka karamɔgɔ Kuturu ka a ka denbaya bila ka tugu a tɔɲɔgɔn dɔ kɔ ka bɔ fo dugu la i b'a dɔn balimaya ni sinjiya ni kanu de ye a yɛrɛ mɔgɔ caman mago b'a la o ko tɛmɛnen kɔfɛ n ka foli bɛ Sikasokaw ye fɛn kelen na o tɛ ne yɛrɛ kanu ye u ye cɛ dɔ kanu cɛ min ka hijira kɛra Sikaso yan
n'o ye Cheikh Seydi Serif Ousmane Madani Haidara ye. Kabako. Ale ye tura sɔgɔ tura de. N bɛ se k'a fɔ farakari fara don. Bani ye bajo de ye. An bɛ foli di Sikasokaw ma ale kanunen na. Parce que u kɛra a fɛ u y'a kanu. U ye mɔnɛ bɔ a la Sikaso dugukolo sanfɛ wagati min gɛlɛya b'a kan. An ka foli bɛ Sikasokaw ye o la. O kɔfɛ Adama fɛn min ye n kanuba. Parce que n y'a fɔ diɲɛlatigɛ kɔnɔna na n bɛ duloki bɔ k'a da dɔnnibaa fila kama. N bɛ n ka bonya to ye k'olu yira diɲɛ na diɲɛ k'u dɔn. O dɔnnibaa fila ye jɔn ye? A fɔlɔ ye Ousmane Serif Madani Haidara ye. K'a fɔ k'a jɛ ne Ali Boubacar Haidara n tɛ Amsari ye. Mais n ye Haidara kanuba ye. N y'a défenseur tabaga ye. Donc olu karamɔgɔ fila a fɔlɔ ye Ousmane Serif Madani Haidara ye. A filanan ye musokɔrɔba fila den ye. O de ye professeur Gawusu Kalilu Berté. Lala Sherifu ni Abibatu Jara den ne bɛɛ b'a dɔn ko Larabi. Ne den don n ka foli b'a ye. N kanuba jɔnjɔn don. Donc o kama Sikasokaw kɛra a fɛnɛ fɛ. Sikasokaw tilala ka kɛnɛ fɛ. Sikasokaw tilala ka kɛnɛ fɛ. Donc wagati kelen na an fana bɛ foli di Sikasokaw ma. O kama. Donc an bɛ yɔrɔ min na i ko bi. Alhamdulillah an nana Sikaso. An bɛ yan. Mais Adama an ka se Sikaso yan ni wagati nin na kalo fila kɛ ka sɔrɔ an ma se yan. Kun wɛrɛ foyi kun t'a la. Bɛɛ b'a dɔn an kɔni bi sira dɔw kan. Fɛn min ye bana min n'o o carila diɲɛ kɔnɔ n'a ye n'o bana in kɛra sababu ye ka diɲɛ bɛɛ kɔnɔ kan. Bana in bɔra Ala de fɛ yen wa Ala de bɛ se k'a wuli. An b'a ɲini Alahu subahanahu wa taala fɛ Ala ka bana in wuli. O bana in déclaré bɛɛ y'a ye le président de Haut Conseil islamique du Mali Seydi Serif Ousmane Madani Haidara a yɛrɛ y'a ka événement bɛɛ suspend ka kɛɲɛ ni bana in kama ye. Donc a fɔra an ka jama lajɛrɛw nɛmɛ. Silamɛya fana y'a fɔ ni bana bɔra k'i to dugu min na i man ka bɔ dugu la k'i bɛ taa dugu wɛrɛ la. Donc i kana na dɔw contaminer. O de kama wagati la an y'a nɔgɔya komi couvre-feu ko fana tun bɛ sen na. Donc an ye tagali nɔgɔya. Bon vraiment an ye karamɔgɔ ka décision respecté o de kama. Sinon laisser passer tun bɛ ne bolo. Laisser passer min bɛ se ka ne permettre ka yaala fan bɛɛ fɛ. ROR kun bɛ yɛrɛ bolo. Donc an kun tagali kun ti bali. Mais alhamdulillah bi an wulila ka se Sikaso parce que an kanubaga caman bɛ yen u b'an wele souvent i b'a ye k'a fɔ u mago bɛ an na. Bon n'i y'a jateminɛ anw kan ka taga Kayire mais an ye Kayikaw ta annulé ka Sikaso ta k'a fɔ ni Ala sɔnna ma sen wɛrɛ an bɛ se Kayi. Voilà donc o de an bɛ hakɛto ɲini kɛ mɔgɔw fɛ nin de kɛra an nabaliya kun ye sinon baasi fosi kun tɛ an na. An b'a fɔ alhamdulilayi rabbil alamin. Donc an kɔni ɲuman sera Sikaso yan. Seli fana banna an bɛ sanbɛ di bɛɛ ma Ala k'an ka seliw caya k'an ka bato minɛ ka hinɛ an ka taabaw la k'an yɛrɛw ɲɛ k'an ta don kɔnɔ bijayil Mustafa salli ala Muhammad. Ala ka dugawu minɛ.
Aiwa Serifu hakila akwai wati tirimani antina ambugo yoro chaya ina fo laidudu wati ni na sigasu ibi kadodo labe sigasu ko togola hakata jamana ko fe filebo fini togola ani lamebo togola ude kasika aramadun deme ni na folo bara sababu li amba don boli doina sababu kera nere wasara sabu kumana fendo ka do dirane ma o oni bije minu mene don ne kon yode fo be o tan laje tuguni mi chugo min tuguni na do ko do faralanga on fene mako bala be ka keti no kara lafiya bena o Serifu nize akado ko bi chugo di la nyini mi so kwa d'accord ambi ala fo la kala barkada adama mo bonya baga be sila mo bonya baga o be sila ni inana dugula dugu ya yirila ka fo afana keri fe iseko emi ibake adama degum menne na ne ka fendo dilanga de mugoma ala yin sede Allah subhanahu wa ta'ala de sede ale de ben da ben fa wallahi adegum menne na ne ka fendo dilanga de adama de adegum benna de mais mbake mugo yere ka proposition de bene blaka ke lañini voilà mugo yere de ba lañini sirfu gambi fe kanike sirfu gambi fe kanike sinon ne ka vision te dia kono ka ke don bay non non ne ka vision te don koni katni mais ne ka mirinate ka nyini ni fente ka fo don la ne bi ke don bay otene ka hakilina min bene kuna hakilina kelen ye munye c'est-à-dire ne ka njoro fi jamana in joli ko la o de ne ka hamina fanbai ne bi se ka mi fo o mais adamaden dakan ite ta ka da adamaden ye san caman de kɛ bi dɔnnibaw wele a ye na dɔnni di ne ye san caman de k'o la presque ne fila san 5 walima san 6 de la nin ne ka émission créé radio la dɔnniba fɛn o fɛn bɛ yen ni dɔnni b'i bolo n'i ka dɔnni ta n'i bɛ se ka kariya k'i ka dɔnni ta k'a di adamadenw ma fu ne ye san 5 walima san 4 de kɛ o la ka o di mɔgɔw ma ten ala kama a sababu la karamɔgɔ dɔw tɔgɔ dɔnna a sababu dɔw la karamɔgɔ dɔw ye fɛn sɔrɔ dɔw ye mobili sɔrɔ dɔw ye tɔgɔ sɔrɔ mais o bɛɛ la ne sigilen don mais ne bɛ k'olu kofɔ cogo min na ne bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ bila u kan fana kofɔ ten mais o tɛ ne ka hakilina ye fɛn minnu mana kɛ n yɛrɛ bolo dɔrɔn n b'olu fara ɲɔgɔn kan k'o di mɔgɔw ma a banna c'est à dire a tɛ ne ka ko yɛrɛ kɔnɔna na e yɛrɛ bɛ ne dɔn c'est à dire hali ka mɔgɔw reçoit an fɛ yen ne ka mɔgɔw bɛ ne ɲini reçoitli la a sɔrɔli ka gɛlɛn ala ye ne sede a sɔrɔli ka gɛlɛn ne bolo parce que ne yɛrɛ ka mɔgɔ reçoit yɛrɛ a man di ne ye c'est pour cela que ne ye fɛngɛ bɛɛ kɛ presque ne ye semaine bɛɛ kɛ ne bɛ mɔgɔ reçoit Bamakɔ n to Bamakɔ n bɛ mɔgɔ reçoit 2 jours siɲɛ 2 semaine kɔnɔ mais diɲɛ don o don mɔgɔ ma taa ne nɔfɛ o ka ca maa 60 maa 50 o ye diɲɛ don o don ye mais o bɛ n wele de karisa an bɛ fɛ i ka ye n b'a fɔ n ka reçoitli don de bɛ parce que a tɛ ne yɛrɛ ka hakilina yɛrɛ la fɔlɔ ko ne bɛ sigi ka kɛ mori ye min bɛ n kɔnɔ k'a kɛ ala ɲɛ b'o la ala ɲɛ b'o la donc bɛɛ bɛ kuma ni i ŋaniya de ye bɛɛ bɛ kuma ni ala de ye donc o de la n b'a fɔ Sikasokaw ka bonya an'u ka karama an'u ka wili ka jɔ o bɛ ka n bila ka ko dɔ kɛ parce que ne yɛrɛ bɛ miiri kuma dɔw la n bɛ jɔrɔ yɛrɛ n bɛ jɔrɔ mun na parce que
i bi wele tile kɔnɔ karisa i ko ka d'an ye karisa an b'i fɛ n'o kɛra i la dɔrɔn mɔgɔ min t'i ma hakilima ye peut-être e bɛ se ka nisɔndiya mais ni hakili ka bon i kan ka jɔrɔ parce que ni mɔgɔw dar'i la ka danaya da i kan mɔgɔw dar'i la ka k'i fɛ mɔgɔw y'i kanu adama a kan ka mɔgɔ lasiran a kan ka mɔgɔ lasiran cogo di parce que danaya kɔfɛ foyi tɛ yen ni tigɛna tɛ kanu kɔfɛ foyi tɛ yen ni goyanye tɛ wa diɲɛlatigɛ bɛ nin fɛn fila de bolo danaya ani kanu alakira sallallahu alaihi wasallam ale tanuna ni danaya de fɔlɔ yanni mɔgɔw ka k'a fɛ danaya de kɔfɛ kanu nana parce que i mana kɛ mɔgɔ mandi ye cogo cogo n'i kɛra mɔgɔ lankolon ye mɔgɔ lankolonya in bi mandiya bɔ yen k'i kɛ mangoni ye ala kana an ko ye donc sigasokaw ni nana bi ta kun ye uniquement k'a fɔ mɔgɔw ye ko an nana parce que d'habitude n'an bɛ na an b'a annoncer radio la une semaine ou 2 semaines yan'an ka na k'an bɛ na ni date la bon ni sen ta ma kɛ o ye a kɛra bali ka cun ye donc ala y'a kɛ an nana c'est pour cela an y'a ɲini radio ka sɔgɔ an na pour que an ka se ka kibaruya di mɔgɔw ma k'a fɔ an bɛ yan parce que weleli cayara donc minnu bɛ yen u ka na an kana na ka taa ka sɔrɔ an n'u ma ɲɔgɔn sɔrɔ bon et puis fana ne kan ka an kan ka bɔ yan ni ala ma baasi kɛ juma wula fɛ sini wula fɛ walima sinikɛnɛ wula fɛ c'est entre les deux donc ni n'an ma kɔn k'a fɔ mɔgɔ ye u k'a mɛn k'an nana ka taa an n'u ma ɲɔgɔn ye a bɛ kɛ degun ye hali kunun ne bɛ ka na dɔ ye ne wele a ko ne n'ale ma ɲɔgɔn ye ale yɛrɛ tɛ lafiya f'ale ka ne ye de min b'a kɔnɔ a k'a fɔ ne ne k'a ma kuma min ko n bɛ Sikaso sira la a kɛra a ɲɛna ko nkalon don y'a ye n nana fana a ye n wele n k'a ma n bɛ mɔgɔ reçoit daminɛ sini ni juma jiginna inshallah donc o de la an bɛ se k'a fɔ an nana an kɔni bɛ yan donc ni mɔgɔ minnu mago bɛ an na ni kibaruya min bɛ yen u weleli kɛ nɛgɛjuru sira minnu na i bɛ se k'olu di o kɔfɛ i ye laɲini min kɛ an b'a lajɛ n'an sera ka dɔ kɛ dɔ bɛ k'a la ni ala sɔnna ma ok Serifo n b'i fo la kosɛbɛ k'a da Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen tulo kan ani maa minnu bɛ diɲɛ fan wɛrɛw fɛ an bɛ nɛgɛjuru sira 3 di numéro gale o filɛ nin ye o de ye 76 70 78 39 n bɛ se k'a kan 76 70 78 39 numéro filanan o filɛ o ye 61 09 00 44 61 09 00 44 n'i y'a yɛlɛma a bɛ kɛ orange n'o 71 09 00 44 walima 61 09 00 44 a to dun kan numéro 3 in bɛɛ an bɛna a bɛɛ fɔ walasa bɛɛ k'a ta sabu an bɛna baro min daminɛ an jɔtɔ tɛ numéro gale i bɛ diɲɛ fan o fan 00223 76 70 78 39 n'o ye 76 78 39 o numéro fɔlɔ fo k'a kun tigɛ 44 ni ala sɔnna ni numéro ninnu de bɛ aw bɛɛ ka bila la Sikaso n ka laɲini o de ye Sikasokaw ka cadeau tunkarankew ka cadeau diɲɛmaa minnu tulo b'an na olu ka laɲini so min bɛ bɔ Sikasokaw bolo yan Serifu fɔlɔ in nana i ye ko dɔ kɛ ni labɛn kura min bɛ sen na sabu kuma bɛɛ e labɛnnen don ni fɛn ye adamadenw bɛ se ka wasa cogo min i ka se ka adamadenw dɛmɛ
u kungo ani dusukun sabu ye Haidara de bisimila. Baasi t'a la. Ayiwa. Adama an b'i fo k'i waleɲuman dɔn. Diyara ye koyi. Haidara ye jamu de ye. I ye sɔrɔ i fa la. Awɔ. Donc n ti waso n'o ye. Ne ti waso n'o ye. Awɔ. O ye i bangena ka min sɔrɔ i fa ni ba bara. O y'o de ye. Kosɛbɛ. Donc an bɛ se ka min fɔ o la. Awɔ. Ne ti waso ni Haidara ye. N bɛ waso ni mun ye. Awɔ. N yɛrɛ. Alahu akbar. Kɛwale. N yɛrɛ. Parce que Haidara kɛra tɔgɔ ɲini ye bi. K'a kɛ wari ɲini ye k'a kɛ wasolan ye. Donc souvent n'a fɔra i ma Haidara. A bɛ kɛ mɔgɔw ɲɛna i n'a fɔ quelque chose qui est inventé. Donc ne ti yan k'an yɛrɛ yira ko n ye Haidara ye. O ye jamu de ye ne y'o sɔrɔ n fa bara. Mais karisa kɔni ka ɲi. O b'i yɛrɛ ka ɲini fɛn na. Karisa ye maa ɲɛnama ye. O b'i yɛrɛ ka ɲini fɛn na. O de la souvent n bɛ nisɔndiya. Depuis n ka dɔgɔ. N delila ka mɛn karamɔgɔ Haidara ka wajulu dɔ la. A ko n'a kun se b'ale ye k'a jamu bɔ a la. Wallahi ka kɛ jamu wɛrɛ ye ka Ala ka diinɛ baraci k'ale kun b'a kɛ. Parce que a wulila k'a sɔrɔ u fɛ yen de. Mɔgɔw bi ka kɛlɛ kɛ Haidara in de kosɔn. Mais ka sɔrɔ Haidara in yɛrɛ ye doni de ye. Donc n ti waso n'o ye. Adama i ka laɲini na alhamdulillah. An farala ɲɔgɔn kan. N y'a yira n balimaw ni sinjiw la k'a f'u ɲɛna n ko alhamdulillah ko n bɛɛ b'a dɔn ne ni n balimaw de baara kɛ. An bɛ jɛ ka baara kɛ. N tɛ bɔ ka sɔrɔ ni u ma kuma. Donc n nana n y'a dalu min kanu ni n bɛ fɛ ka di bi Sikasokaw ma. Sikasokaw dɔrɔn tɛ fana. Hali kɔfɛmɔgɔw fana b'a la. Parce que en général ni an ye fɛn min kɛ i bɛna sɔrɔ tunkarankew bi u bi fɛngɛ kɛ an na u bɛ reproche kɛ an na ko aw ye nin kɛ nin dugu in na anw sen t'a la wa. Bon o yɔrɔ la ne bɛ Ala fo k'Ala barikada. Tunkarankew bɛ foli min da ne kan. O de la n y'a fɔ n ko n bɛ siran. Parce que u bɛ tanu ni foli min ta ka da an kan. Ala de b'a dɔn. N'i fora k'i tanu siran. Siran. Donc tunkarankew sen b'a la. Mais an b'a kɛ cogo min na. N'an ye mɔgɔ 5 sɔrɔ Sikaso ka mɔgɔ 5 sɔrɔ kɔfɛ an b'a kɛ o cogoya la. A bɛ kɛ maa 10 ye pour que a kana taa k'an bolo dan. N bɛna dalu min di kulu wallahu dalu de don. Dalu de don. An b'a fɔ ko kulu wallahu fitinɛ daga 7. N bɛn'o dalu de di mɔgɔw ma. Dalu min n'an bɛna di nin danaya de b'an bila la k'a ta k'a di mɔgɔw ma. Mais an t'a kɛ ka tɛmɛ an b'a kɛ mɔgɔ 10 dɔrɔn ye ka dan o ma. O mɔgɔ 10 Sikaso mɔgɔ 5 kɔfɛ mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu kɛra Sikasoka ye o kɛra mɔgɔ ye a ka kɛ dɔrɔn minnu bɔra a kalama n'olu garisɛgɛ donna. Donc o kama an bɛ fɛ ka labɛn sabati ko baara in kɛ maa 10 ye. Mais fɔlɔ 10 in o ma bɔli kɛ dɛ e kɔni bɔr'o kalama. Mais a bɛ ten de Adama ni tɛ se ka bɛɛ mago dilan hali Ala yɛrɛ ma bɛɛ mago dilan. Ni ne ko n bɛ 100 dilan sisan
kɛmɛ dilali ne bɛna perese il se peut que ne bɛ taa baara dɔ kɛ a ti ɲɛ yɛrɛ donc i ka baara kɛ k'a sɛgɛsɛgɛ a ka kɛ sago la mɔgɔ minnu b'a sɔrɔ olu k'a sɔrɔ ka nisɔndiya n'a ye o nafa de ka bon ka tɛmɛ caman kan i bɛ wari min a tɛ foyi ye i y'a faamu donc o yɔrɔ de la an b'a kɛ ten mɔgɔ tan ye mais adama dalilu min b'a fɔ ma ko fitinɛ daga 7 a sigilen don kulu walawu kan a bɛ baara kɛ ni kulu walawu ye adama dalilu min don ka mɔgɔ kɛ banna ye k'i kɛ waritigi ye bɛɛ ko karisa ti kɛ fɛn ye bɛɛ ko karisa ta tiɲɛna walima bɛɛ ko ninnu ka kabila ma kɛ fɛn ye ka u ka kabila ta ka bɔ kɔfɛ ka n'a bila bɛɛ ɲɛfɛ ni dalilu de b'a kɛ dalilu in bɛ baara a baara cogo bɛ yen mais dalilu in sigin bɛ fɛn minnu kan dalilu in bɛ baara kɛ ni 75 ye o 75 o de ye kabako ye donc fitinɛ daga 7 a bɛ baara ni kulu walawu de komi n y'a fɔ cogo min na ale baara bɛ kɛ cogo di n'a baara kɛra k'a d'i ma i b'a utiliser cogo min na o de bɛna f'i ye wari min bɛ yen n'o ye 1000 ye 1000 i b'o biye 7 de ɲini baara in bɛ kɛ o la ka d'i ma a bɛ kɛ o la ka d'i ma a nasi bɛ d'i ma a bɛ buji bɛ labɛn ka d'i ma parce que fitinɛ daga de don mais sisan an bɛ yɔrɔ min na fitinɛ daga tɛ yen dɔw yɛrɛ t'o dɔn yɛrɛ mais fitinɛ daga ni buji bɛɛ kelen dɔw t'a dɔn dɛ donc maintenant a baara bɛ kɛ ka d'i ma nin baara bɛ kɛ maa nasuguya 2 de ye maa min bɛ fɛ ka nafolo sɔrɔ ani i n'a fɔ mɔgɔ min bɛ ka jama ɲɛmɔgɔya ɲini bon ne yɛrɛ naturellement jama ɲɛmɔgɔya baara yɛrɛ ɲi kɛli man di ne ye i b'a ye ne ka kuma bɛɛ la n tɛ kuma a kan a man ca ne tɛ kuma a kan parce que ne ma ɲɛmɔgɔ ye fɔlɔ n bɛ se ka nisɔndiya ni ɲɛmɔgɔ min ye faamaw na a ka dɔgɔ o de la jama ɲɛmɔgɔya baara man di parce que u bɛ don i kan ni kuma min ye n'u y'u ka laɲini sɔrɔ u bɛ bɔ o kɔnɔ o bɛ mɔgɔ fari faga kosɛbɛ c'est pour cela jama ɲɛmɔgɔya baara hali élection kɛra k'a ban pewu ala ye n se de ye n ma baara kɛ mɔgɔya la mais tɔn dɔ bɛ n bolo dɔnnibaa tɔn dɔ bɛ n bolo minisiri dɔw wulila ka se n ma o la ko k'u dɛmɛ n y'olu ni karamɔgɔ dɔnnibaga dɔw ɲɛ yira olu ye baara k'u ye alhamdulillah olu ka minisiriya maintenir na o tor'u nɔ na mais i ka min filɛ n kɔfɛ ale sen b'o la ale y'o dɔ ye donc mɔgɔ tɛ fɛn kɛ ka di maa ma mɔgɔ min b'a ka idée changer o de la n y'a kanu ka taa mɔgɔ minnu degunnen don ka taa olu fan fɛ donc n'a kɛra ka d'i ma 1000 biye 7 a bɛ bɛn 7000 ma baara in yɛrɛ anw b'a kɛ k'a di mɔgɔw ma 20 ani 7000 maintenant 7000 min kan ka baara ka di e ma sisan o 7000 i b'o fana di ka fara kan ano o ni 20 ti ɲɔgɔn sira donc ni baara in kɛra ka d'i ma wari in de bɛ labaara ka d'i ma buji fana bɛ dilan k'a d'i ma an yɛrɛ de bɛ buji labɛn ka buji in di e ma i bɛ taa buji in ta i b'a kɛ su 7 o b'a sɔrɔ a kɛcogo bɛ fɔr'i ɲɛna ni su 7 dafara adama ni ala ma jan kɛ su 7 buji i b'a mɛnɛ don min i bɛ kami kasi kan mɛn o don kabako dɔnni tɛ nkalon ye ayi c'est à dire a tɛ n bolo o ye tiɲɛ ye mais nkalon don i ma tiɲɛ fɔ i ma bɛn n'a ye donc
n'i y'a buji mɛnɛ ko 7 kɛ su 7 kɔnɔna na o bɛ bɛn dɔgɔkun tile 7 ma mais n'i b'a daminɛ n'a y'a sɔrɔ i b'i yɛrɛ bange don dɔn i b'a daminɛ o la mais n'i t'i yɛrɛ bange don dɔn i b'a daminɛ lundi donc n'i y'a daminɛ lundi ka taa ban a bɛ bɛn tile 7 ma o bɛ bɛn dɔgɔkun tile 7 ma o y'a bannen donc mais buji mɛnɛ o mɛnɛ i bɛ kulu Alahu de wiridi siɲɛ 70 ani siɲɛ 5 don o don i b'a wiridi o la dalu in yɛrɛ kulu Alahu dalu don n'o ye Ala tɔgɔ ye mais Ala kira ka sanayɛlɛ na sallallahu alaihi wa sallam Ala kira masirila ni fugulan min ye n'a kunkolo la i b'a ye k'a fɔ fugulan in ɲɛfɛ a kɔfɛ a kɛrɛ fila a cɛmancɛ kumakan dɔ b'o kɔnɔ karamɔgɔkɛ sigilen bɛ a bɛ fɛ k'a f'a ye a gindo nege b'a la kabako hadon o de baaralen don k'a don a kɔnɔ adama n'i y'a kɛ diɲɛ ko o ko la fo ka t'e sa don min na i tɛ jigin duguma Ala de b'i layɛlɛ Ala k'an layɛlɛ mais n'i ye dalu in kɛ a kɛ o kɛ i bɛ kulu Alahu wiridi n y'a fɔ cogo min na siɲɛ 75 fo ka taa dɔgɔkun tile 7 dafa n'o dafara i b'a to yen i b'i da a saraka ye kami de kami den 4 kami jɛman den 4 o mais i tɛ girin ka kami jɛman den 4 bɔ parce que a dɔw la i b'i dali min kɛ i bɛna sɔrɔ dɔ bɛ yen o kan an ye kami den 4 min fɔ i bɛna sɔrɔ dɔ ka kami yɛrɛ t'o bɔ parce que adamaden ye i sugu dɔrɔn de ye peut-être e bɛ degun dɔ kɔnɔ mais i fa ye jɔra jɔyɔrɔ dɔ la walima i ba jɔra jɔyɔrɔ dɔ la cɛw kan ka 10 bɔ yɔrɔ i bɛna sɔrɔ e bɛ 5 de bɔ parce que i fa ni ba jɔra jɔyɔrɔ la donc maintenant nin bɛɛ kɛlen kɔfɛ de i dalen i bɛna ye i kan ka kami hakɛ joli bɔ o de bɛ na i ma sogo na a dɔw yɛrɛ la sogo tɛ kɛ bilen yɛrɛ buji 7nan mɛnɛ don i bɛ kami kulekan mɛn n'i y'o a kɛ ni baara in bɛɛ kɛra ka d'i ma i bɛna wari dɔ sɔrɔ tile 70 kɔnɔna na tile 70 ani 5 kɔnɔna na i bɛna wari dɔ sɔrɔ min bɛna kɛ garisɛgɛ dayɛlɛba y'i ma i nisɔndiyalen bɛna o wari kɔnte i bɛna sɔrɔ a caman bɛ taa base 75 in de kan soit 100 ni 75 soit 75 a bɛ taa base o de kan donc n'a base o kan n'a donni kama na i bɛ se ka saraka min bɔ a saraka ka kɛ saraka sigiyɔrɔma 7 ka kɛ sigiyɔrɔma 7 awɔ n'i ye wari sɔrɔ i yɛrɛ y'a dɔn k'i buguna a wagatinin na mais o tɛ nafolo yɛrɛ ye adama o kɔni ye a jaabi bɛ yiri la tile 70 kɔnɔna na tile 75 kɔnɔna na i bɛ jaabi ye k'a fɔ i ye fɛn dɔ kɛ o jaabi filɛ nin mais o kɔfɛ de i bɛ n'a dɔn ko Ala de ta ye nafolo ye a b'a di jɔn ma i bɛ n'o dɔn tile 70 kɔfɛ e bɛ n'a dɔn ko ja Ala bɛ yen wa fɛn bɛ Ala bolo a b'a di jɔn ma a tɛ ɲininka i ba tɔgɔ la a tɛ ɲininka i fa tɔgɔ la donc n'i ye o kɛ o kɔnɔna na i bɛ saraka min bɔ ka kɛ sigiyɔrɔma 7 ye n'i bɛna dumuni de tobi a ka kɛ tasa 7 ye n'i bɛna wari de di o ka di maa 7 ma n'i bɛna fini de di a ka kɛ fini di ko 7 ye donc i bɛ fɛn o fɛn di a ka base 7 kɔnɔna mais n'i b'a bɔ kami saraka ni n'i bɛ n'o bɔ a ka n'i sogora sisan kami saraka la n'i ma sogo yɛrɛ i bɛ kami den 4 de saraka o y'a saraka ye o kɔrɔ i kan ka 4 de saraka i bɛ kami saraka don min na i b'i jilaja ka kɔgɔ fana o kilo 4 fana saraka o don kɔgɔfin tɛ dɛ an bɛ kɔgɔ min yɛrɛ kɛ nan na awɔ i b'o o
kilo 4 saraka ka bɛn n'a don ye mais ni sogora sisan k'i kan ka saraka min bɔ parce que dɔw b'a ye k'a fɔ e ta tɛ kami 4 ye bilen e kan ka 3 de bɔ walima dɔw b'a ye e ta tɛ 3 ye dɛ e kan ka kamiden 7 de bɔ i kan ka hakɛ min bɔ n'o bɛ se k'a to i ka se ka nafolo sɔrɔ sogo yɛrɛ de b'a yir'i la i kan ka nin de bɔ a b'i guider donc i kan ka nin de bɔ maintenant o saraka min n'i b'o o bɔ don n'i y'a ye k'a fɔ kamiden 7 don donc kɔgɔ kilo 7 n'i y'a ye k'a fɔ kamiden 4 de kan ka saraka kɔgɔ kilo 4 donc kami hakɛ min bɛ saraka o kɔgɔ hakɛ kelen bɛ saraka mais kɔgɔ in bɛ di mɔgɔ min ma ani kami dibaga o tɛ kɛ mɔgɔ kelen adama an kalenna ala la c'est ala de y'an ka kalen fɛn ye wallahi n'i ye nin kɛ wallahi i bɛna dɔn ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ja dalu bɛ i ye min bɛ nafolo di adamaden ma ne bɛ kuma dalu kɛ i b'a bɛɛ de fɔ k'a nɔgɔ bɔ a la i b'a dɔn k'a fɔ ja dalu bɛ se ka fɛn dɔ lase adamaden ma ne ka cɛkɔrɔba delila ka nin baara kɛ dɔ ye ayiwa n sera a woloma yɔrɔ ma sisan kadɔ de don u b'a fɔ a ma ko burama gara tabali de tun b'a bolo ala ye se de ye anw ka da la tabali o de tun b'a bolo a tun bɛ tabali de feere cɛkɔrɔba taara sugu la a don cɛkɔrɔba bɔra ka taa sugu la a ye saga de san ka na a na saga faga ale nana saga minɛ cɛkɔrɔba la ka don n'a ye so kɔnɔ a ye saga faga ka saga boson mais ani cɛkɔrɔba tun bɛ ɲɔgɔn dɔn ka kɔrɔ donc a don komi ne ka cɛkɔrɔba tun ye mɔgɔ ye a fɛn tɛ bonya a ka nin ma ka fɛn dɔ nin adamaden na ne ka cɛkɔrɔba fɛn tɛ bonya ma k'a fɔ ko nin ka bon nin ma donc la ne ka cɛkɔrɔba ye dɔ bila ka taa Segu o ka taa dɔ nɔfɛ o ye wari d'u ma ka na 280 o don o 280 ni a nana sɔgɔma wallahi yanni su cɛ cɛkɔrɔba hali dɔrɔmɛ 1 tun t'a bolo a ye burama gara in wele a ko burama gara ma n b'a a ɲini fɛ est ce que n bɛ se ka 2000 sɔrɔ i fɛ yanni sini dugu ka jɛ wa o fana tun bɛna minɛ ka di dɔ de ma burama gara k'a ma ko ko wari min nana d'e ma k'a ma ko parce que ne ye kɔrɔbɔrɔ ne fa ye kɔrɔbɔrɔ ale ye kadɔ ye a k'a ma ko kɔrɔbɔrɔ wari dir'e ma ne ɲɛna ou bien wari man ka di mɔgɔ ma wa ne fa k'a ma ko ko banna a mɛnna a sigilen fari fagara k'a fari faga finalement a yɛrɛ kasira ne fa k'a ma k'i bɛ kasi mun na a ko wallahi ale bi ala de deli ala ne fa kana dɛsɛ wari la ale ɲɛna cɛkɔrɔba yɛlɛla a ye 2000 ta a y'a di cɛkɔrɔba ma wallahi cɛkɔrɔba ye nin baara in de kɛ ka di cɛ mais hali an filɛ yɔrɔ min a bɛ Segu yarɔ c'est pas facile n ka mɔgɔ tɔgɔ fɔ hali an filɛ yɔrɔ min a bɛ Segu butigi min b'a bolo butigi 2 b'a bolo Segu a butigi bɛɛ bi lagɛ ɲɛna bi a bɛ fɔ fɛn min ma nafolo de b'a kun o kɔfɛ ne ka cɛkɔrɔba tɛmɛtɔ la komi ne ka cɛkɔrɔba sigira Sikaso yan yɛrɛ a jatigila dɔw bɛ wayɛrɛ yan Sikaso parce que n'a bɛ tɛmɛ ka taa Abidjan en général a bɛ tɛmɛ Sikaso fɛ a bɛ tɛmɛ Segu fɛnɛ fɛ kuma dɔw la a bɛ Segu kɛ ka san kɛ a y'olu sigiw kɛ parce que a ti tɛmɛ fiyewu ka sɔrɔ a ma tɛmɛ ninnu sira ninnu fɛ a bɛ sɔrɔ ka taa Abidjan ninnu na sinon a bɛ taa Segu a bɛ taa san a bɛ san kɛ ka Segu kɛ ka tile 2 kɛ ka sɔrɔ ka bɔ yen ka sɔrɔ ka Sikaso magɛn k'i kunda Abidjan donc dɔ bɛ yen nɔ adama o fana tun ye waritigiba di mais munna o kɛra waritigiba ye ne ni o ye baro kɛ
don dɔ la awɔ a ko ma ko ne fa ɲɔgɔn kabakomɔgɔ ti ne yɛlɛla quoi awɔ a ko k'ale bɛ taa Segu don min na ale bɛ yaala ni bidon de alcool awɔ u bɛ alcool min kɛ a tɔgɔ ye jaralakaw ka fɛn na jaralakaw ka cimi caman ye min fɛn u ka min fɛn u ka ji duman parce que o de ka d'u ye donc u bɛ ale tun bɛ yaala de k'o feere aw ka hakɛ to dulɔsow la a bidɔnma pour que a ka se ka dɔɔni sɔrɔ donc ne ka cɛkɔrɔba nana ka na ɲɔgɔn a k'a ma ko Bubakari a ko han a ko ne bi baara dɔ de la ala ye n se de a man di n ye mais n dɛsɛlen don parce que cɛ yɛrɛ ma ala y'a sɔn lujura la ma sen kelen kun ma ɲi kosɛbɛ a ko n'a ala kun y'a se k'ale kun bɛ se ka doni ta ale kalenna ale kun bɛ doni ta ka nin ko in to yen mais cɛkɔrɔba k'a ma sisan e bɛ mun baara de kɛ a ko n bɛ alcool de feere cɛkɔrɔba k'a ma ko alcool feere ye kojugu ye wa a ko ne kɔni fɛ kojugu don a ko alcool kelen in tɛ n bɛ dɔgɔtɔrɔso la wa a ko ayi k'o tɛ dɛ ko alcool kelen de don ko mɛ n bɛ taa feere dulɔ feerelaw de ma u b'a kɛ fɛn kɔnɔ ne fa ko subahanallahi ne ko cɛkɔrɔba ko tiɲɛ na nin ye kadɔw ka fɛn ye donc i sen bɔ nin na a ko n bɛ mun cɛkɔrɔba k'a ma n bɛ baara k'i mais i bɛ n kɔnɔ n kan ka taa Bamakɔ ni n bɔra Bamakɔ ka na n bɛna kuma i fɛ cɛkɔrɔba taara Bamakɔ ala y'a kɛ cɛkɔrɔba y'i to Bamakɔ ka taa Laginɛ a ye san 2 kɛ kɔfɛ a nana cɛ nana cɛkɔrɔba k'a ma ko halisa k'i bɛ alcool feere in de la wa a ko wallahi dara n b'o de la donc cɛkɔrɔba ye baara kɛ ka d'a ma cɛkɔrɔba ye baara kɛ ka d'a ma nin baara kelen min ne filɛ k'a fɔ nin o y'a sɔrɔ ale bɛ alcool ta minnu bolo olu bɛ butigiw fana feere i n'a fɔ marchandise grossiste ninnu olu b'o feere olu de nana ka na a ye sisan a bɛ tagama sen na kuma dɔ nɛgɛso a bɛ k'o de kan u y'a sɛgɛnnen ye dɔ y'a hinɛ minɛ baara in kɛlen kɔfɛ k'a fɔ ko na butigi la na butigi la u nana ka na danaya sɔrɔ a la butigi kelen na nin bɛɛ kɛra a ma tɛmɛ san 2 kan wallahi adama cɛ nana kɛ nafolotigi ye ka kɛ nafolotigi ye fo bɛɛ y'a dɔn k'a ye nafolo sɔrɔ o y'a sɔrɔ a yɛrɛ somɔgɔw ye muso 2 d'a ma mais a ko n ye layidu ta ala ɲɛkɔrɔ n bɛ cɛkɔrɔba in sara ni fɛn ye min tɛ wari ye min tɛ sanu ye n bɛ cɛkɔrɔba in kɛ n dɔ ye o ye mun ye wallahi a ko n fa ma ni denmuso b'a bolo a k'a kɛ ala ni ala kira kama a ka denmuso in d'a ma furu la mais ni denmuso t'a bolo a yɛrɛ ye min kanu k'a k'a den a k'o d'ale ma ale k'o furu walisa ale ka kɛ cɛkɔrɔba in ma ɲuman dɔn na adama ne kɔrɔmuso fɔlɔ furu la ale de a bɛ furu a ma don min o y'a sɔrɔ Segu bannaw la a tun bɛ kɔntan fɛ n b'a fɔ cogo la minnu sigira Segu u b'a dɔn a muso 2 si fana tun ma dencɛ sɔrɔ a ye a y'a muso wele ka na ne yɛrɛ kɔrɔmuso b'o la ni min ye denkɛ sɔrɔ n ka nafolo y'o ne y'o tigi ta ye wallahi ne kɔrɔmuso ye 3 de sɔrɔ a ye cɛ 3 Segu ka minnu sigira Segu olu b'a dɔn parce que a wagati la 3 min sɔrɔla a don Fati Hayidara de y'a sɔrɔ Fati Hayidara ne kɔrɔmuso ba 1 fa 1 donc dalu in ye dalu belebele de ye dalu min ne ka cɛkɔrɔba yɛrɛ n'a b'a dilan i ye n'a ma hinɛ k'a dilan i ye wallahi a t'a dilan 100 ni 270 jukɔrɔ billahi a t'a dilan jukɔrɔ
mais n'a y'i kanu a bɛ se k'a k'i ye. Yarɔ an bɛ ka nin kuma fɔ an bɛ dugu in na yan an bɛ taa ni ka segin na yan donc munumunu salo tɛ min na garisɛgɛ a bɛ Ala de bolo n tɛ kuma kan yɛrɛ bila Ala place la n tɛ kuma kan yɛrɛ bila Ala place mais n kɔni b'a dɔn nin dalu in Allahu akbar wallahi Adama Mopti ka dɔ tun bɛ Mopti a kun bɛ jɔ de fili ka jɛgɛ minɛ boso tɛ dɛ se t'a ye min kɛ a bɛ jɛgɛ de minɛ ka taa feere mais wallahi don min na ani cɛkɔrɔba ye ɲɔgɔn sɔrɔ ale yɛrɛ de bɛ nin lakari ne ye a yɛrɛ de bɛ nin lakari ye a ko ne n'i ka cɛkɔrɔba ye ɲɔgɔn dɔn don min na o don y'a sɔrɔ i ka cɛkɔrɔba taara a den dɔ de ka denkundi saga san a y'o fɔ nka dencɛ wa denmuso k'a dencɛ ne k'a ma i y'a dɔn wa a ko k'ale m'a dɔn ne ko peut-être ne parce que ne kɔrɔkɛ caman fatura n t'u dɔn yɛrɛ ne mun ye yɛrɛ mais den minnu jɔra ne fa denw na n bɛ se k'a fɔ ne de y'a fɔlɔ i y'a faamu bon maintenant a ye baro kɛ n fɛ a kɛra ne yɛrɛ ka taga Mopti n taara formation dɔ de la Mopti o formation sen fɛ ne n'ale ɲɔgɔn dɔn an ye baro kɛ a ye n y'a dɔn parce que souvent ni ye jalamugu siri mɔgɔ minnu bɛ ne fa dɔn ne ye jalamugu siri don o don n'u ye dɔrɔn b'a dɔn ko nin ye cɛkɔrɔba den ye voilà donc a don ne taara poussière bɛ Mopti mais ne ye jalamugu siri donc a ye ne ye dɔrɔn a ko ne balimakɛ ne ye cogo min na i ni dɔ bɔlen don a ko yɔrɔ jumɛn ka ne ko ne ye Sofaraka de ne wolola Sofara de n ko mais n fa ye Tɔnbɔkutuka ye ko de ye tiɲɛ ye ko Bubakari Hayidara wa ne ko siga t'a la a ko nan f'i o de la u ko Moptika dɔw ko ne m'a dɔn ko sɔgɔma dunna wula fɛ dugutigi wallahi ne jiginna parce que u taara anw jigin k'u b'an jigin hôtel de la a don mɔgɔ taara bɛɛ kun jiginna hôtel Kanaka la mais ne y'a yir'u la n ko n terikɛ dɔ bɛ Mopti a tɔgɔ ye ko Hamza n ko ne bɛ taa o fɛ yen n tɛ taa hôtel la donc u taara ne jigin ne taara jigin yen nɔ n ka hôtel wari u y'o lasegin ma maintenant ne taara ale fɛ yen sɔgɔma wallahi yanni wula fɛ cɛ a nana ka na ne bilasira tuma min na anw sera an y'a sɔrɔ sagajigi belebeleba dɔ bɛ da la a ka sɔrɔ k'a f'u ɲɛna ko bɔn ko sa k'a ye don n'a ye ja ale de ye mɔgɔ bila ka taa ni sagajigi ye ka ne n'a kunbɛn a bɛ ka na ne bila so an ye baro kɛ ten bon an kɛlen ka baro kɛ après ne nana n ka cɛkɔrɔba ɲininka n ko dɔ bɛ Mopti n k'a ko k'ale n'i ye ɲɔgɔn dɔn k'i ye baara kɛ ka d'ale ma sisan jɔ bitigi belebeleba de b'a bolo Mopti jɔ bitigi belebeleba de b'a bolo Mopti se yɛrɛ b'a ye mais ne ye lakari kɛ n ka cɛkɔrɔba ye kuma cɛkɔrɔba yɛlɛla quoi cɛkɔrɔba ko ne ma k'i b'a dɔn ne taara e yɛrɛ de ka denkundi saga san a don ne ko n ko alhamdulilayi donc n bɛ Ala fo k'Ala barikada c'est à dire ni nafolo baara in n bɛ k'a kɛ k'a di mɔgɔw ma Ala ye n se de n y'a bɔ n dusukun de la n y'a bɔ n ŋaniya de la k'a di kɔfɛ mɔgɔw y'an wele depuis sunkalo la an ye baara dɔ kɛ ka di mɔgɔw ma kɔfɛ mɔgɔw ma se ka dɔ sɔrɔ a la donc an y'a kanu ni n sen kɔfɛ mɔgɔw ta ka don a la Sikasokaw ka hakɛ to Sikasoka dɔw fana bɛ kɔfɛ donc maintenant an b'a di mɔgɔ 5 ma Sikaso yan mɔgɔ 5 an b'o ta extérieur la mɔgɔw la donc an bɛ se ka min fɔ o ye nin ye donc adama an ka laada ye min ye n'an bɛ kuma min kan an karamɔgɔba bɛ yan dɔnnibaba de don dɔnniba dafalen de don an bɛ fɛ a ka walawalali k'a la donc n bɛ fɛ kulu walawu ye
dalumi c'est-à-dire dalumi do minute duru de bangolo minute duru konnana aka doni fanyo ka iga sura ka kunche ni limuro yi donc ngoni be befo ka be wale nyumando alhamdulillah rabbil alamin merci aywa ni che haydara karamoko alebi gereka dapunye flani ka ofara kuru wallahu abunye ani atanni ka ansuro ka daga sira ni ka okeka kunche angaram assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yeringa kuma mbaba Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim kun wati maja ni ko kul huwa Allah qur'ana kono damro bawe munadi sabudu don ro kama ko suratul ikhlas kisli sura o damatede be qur'ana surata sura keme and surata nani abebe kuma ko wɛrɛw kan adamadenw ni jinɛw mais suratul ikhlasi o ye daba ma yɛrɛ kelen ta ye aya 4 do a siɲɛ 1 a bɛn kuranna hizibu 20 de ma a siɲɛ 1 n'i y'a kalan ko kelen kɛ a bɛ bɛn kuranna hizibu 20 baraji ala b'o de sɛbɛn ne ko bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد عندما ان يهزم مغبرا يسر واتي تومانجا ما شاء الله السلام عليكم ماجا ينيكي ايميغا ايوا سسان حكللا واتي سبكو شغلنا كادا بتلو كان بيسكي نيمورو ينك لامبا ما كفان فان امي نرجسرا دي او numéro gale aw bi kofɛ a bi do sansan walima aw bi mali kɔnɔ a bi do sansan maduru fɔlɔ min tɔgɔ bi sɛbɛn a numéro filɛ numéro tɛ dɔwɛrɛ ye o ye 76 70 78 39 n'i bi kɔfɛ 00223 76 70 78 30 wodi bioro ani kele mbisika ka bioro ani kele fu ani kononton fu ka kunchie bina ninka mɔgɔ minnu bɛ jamana kɔfɛ 00223 n'o ye mali indicatif ye ka 76 tugu a la ka 70 tugu o la ka 78 kɛ ka kunchie ni 39 hakila wati ale dɔgɔyara n'o ye sini ŋɛnɛ ye an b'a a kanu ka sira ɲini donc o de la an b'a fɔ sini ni juma jiginna an bɛ mɔgɔ reçoit daminɛ sini ni juma jiginna alhamdulillah n'o banna o kuma an bɛ sɔrɔ ka samedi fana kɛ samedi sɔgɔma depuis 9h an bɛ mɔgɔ reçoit fo ka taa se a sufɛla ma o kɔni n'ala sɔnna n'o kɛra ka ban an bɛ sɔrɔ k'an kunda Bamakɔ kan ni ala ni kira ka jɛn ye donc an bɛ se ka min fɔ o y'o ye n bɛ bɔ kuma na ni min ye adama n bɛna saraka dɔ fɔ bɛɛ ye bɛɛ kɛ o kɔrɔbɔ yiri tɛ ala tɔgɔ tɛ saraka de don a bɔ dɔrɔn i ka hamina na ni min bɔra la i n'o lakari adama ni kɔnɔnagan bila i yɛrɛ t'a dɔn ko i bɛ fɛn o fɛn kɛ diɲɛ la dugukolo in kɔ kan i ta ye bi yɛrɛ kana fini kɔrɔ dɔ ɲini i bɛ taa sugu la n'i ye cɛ i bɛ woro bilenman den 3 san n'i ye muso i bɛ woro bilenman den 4 san n'i ye cɛ fana ye i bɛ taa woro jɛman i b'o fana den 3 san n'i ye muso ye i bɛ woro jɛman fana den 3 san mais woro jɛman bɛ san woro bilenman bɛ san min bolo jɛman tɛ san o bolo i tɛ san mɔgɔ kelen bolo i bɛ fɔlɔ ka bilenman fɔlɔ san ka sɔrɔ ka taa jɛman san i bɛ na i bɛ don i ka so kɔnɔ i b'i kaana fini kɔrɔ ta i b'a bila so kɔnɔ i bɛ lumière faga ka lumière faga pepewu ka yelen bɛɛ faga k'i yɛrɛ bila dibi la ka fini bɛɛ bɔ i la komi ala y'i dan cogo min mais i t'i ɲɛsin kɔrɔ ma o haramuyalen don donc maintenant i b'i sigilen to ka ala wele ala e de ne dan nin cogo in na tan nka n bɛ degun na bi maa ɲini n yɛrɛ
ala i kan sɔn walasa n ka se ka n yɛrɛ bɔ o degun kɔnɔ i b'o hamina ta k'a da i yɛrɛ kan woro bilenma i b'a kɛ k'i fari fan bɛɛ jɔsi fɛn o fɛn bɛ n fari la n'o ye kojugu ye fɛn o fɛn bɛ n fari la min ye baara jugu ye fɛn o fɛn bɛ n fari la min bɛ kɛ ka n yɛrɛ tɔɔrɔ ala i k'a bɛɛ bila woro in na woro bilenma nin na i bɛ woro bilenman den 3 nin ta n'i ye cɛ ye nka ni muso don 4 i b'a da i kana fini kɔrɔ nin kan i bɛ bɔ i bɛ bɔ i ka du kɔnɔ i yɛrɛ bɛ sigida min na n'i sera ka bɔ i ka quartier yɛrɛ la i bɛ taa nin dɔ la fo yɔrɔ wɛrɛ i bɛ tila ka segin ka na sisan o la i t'i da sɔgɔ i da la dɛ i bɛ da fɛ jɛngɛ dɔɔnin dɔrɔn ka yeelen minɛ n'i ye yeelen minɛ ka tila tuma min i bɛ sɔrɔ ka woro jɛman in ta ala ne b'i deli hɛrɛ bɛ fan o fan ala i k'a ɲɛsin ne ma n filɛ n cogoya min na e de ye n dan ta i b'o ɲini ala fɛ i bɛ woro jɛman nin ta ka fɛn dɔ d'a kan fɛn bi mɔgɔ la nisɔndiya mɛn o tɛ kɛ fini ye o tɛ kɛ fini ye i bɛ taa dɔ wele ka bɔ kɛnɛ ma ka na don i ka so kɔnɔ ka fɛn ta k'a d'a ma ka woro d'a ma woro jɛman in d'a ma ka nisɔndiya fɛn dɔ d'a ma o bɛ se ka kɛ wari ye mɛ a tɛ kɛ fini ye i bɛ wari ta ka d'a ma walima i bɛ dumuni d'a ma ni minɛ i ka dugawu kɛ n ye adama o don kelen i y'a kɛ hami min na i bɛ ala jɔyɔrɔ ye hayidara tɛ yiri ye nin tɛ kuranɛ haya ye nin tɛ turabu ye nin tɛ dalu wɛrɛ nin ye saraka de ye ka i bɔ i bi cogo min donc salamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu hayidara ayiwa waati banni kama filaso la fila misiri ni maa min ma